pia zikazangamia vavo kavaka confiance ya tunezi kompanyi mana wakati wao namba zintongo pia zishukunsini vavo wakati wote ngianziani kushinda rende mbio tarshinde ri verabuzi itwama wana wantu hazi mana vale i harma securite avant tout wantu hazi wala wafanya wabali nikaka hasima satisfait kawasiwema vavo wao tu oka constitué danger donc rendre mbio harmo wakati wavo wantuliamba ta cotisation caisse de retraite ka ko liva wa wantu ka ko para amba wasivelu hata harma retraite donc wantu mu wa servel da gollo ka ko para zaki zao wote ne bio tezintungu zitia nziani harma mahamili ni soambia amba watu hazi wasparazi haki zao leo mana les caisses de retraite, va médecin sur place, va mutuelle de santé, va irrégularité, ya salaires zao. Zungoso pia leo, alhamdulillah rabbil alamin, usomo antwahazi zuzikensi za vavo. ikaharma umva kaya dinamna wahunda ile dawa shaba haino nduma hamidi rangu walitendea tiraura tusisindia upande huo mjimli sohindini lutori sanyao stongo za nyingi iliambadi za fansha bedezi norde yonakueleza harmo hushinda ni stabilize tu antwahazi irregularité zi salaire na zi conditions za uzofanyazi vo hukamba zi materiel za sécurité na sûreté iliyoamba kazaka harma itanzuzo rinunua materiel mpya donc uldagwa vasavani uvandova mukavasi inspection au odi GG fanyu eterongolamba va défaillance réforme wanadamu wana dagor delo listahali kena tuas watalam harmazi ntongozo donc leo rijiparamba usona yi varkana irogarmo jadi akurumilwa bevuraona mbas compagnie sengedzeha voribua aerogarini hubwe aerogarini zomae iliyoambatishashi mana hushindari kena ze materieli hushindali da golo wanadamu wa hivira wa raswire zivoli za masiwani harmwe kote nunu donc yote chongo shashi riwono pare amba wahingia umonu hule vaka ngama na tinika yaka na sura ya lazimani rika oblige rengeleza zikaro zikaspuha harmo nouveau erogar hule rirengeleza rijiparambe stabilite yo mwenge kayaka serikali wasaidia zi grupu avasavani problemu ilawa jia memu mai avasavani ambas compagnie hale ni kai kurai rengwa kako stabilize avasavani tongozo problemu zo pia zivunguha leo rijiparamba harmo zinormu leo ringia harma normu za hutsahar certifié aéroport iliyo amba yo ile resumeo pia izintongo zinilo amba de Espanya van leo nedo hangalia ipisti maurdezi hazini zo waona ya korziza sinyewa na zangina ngarjoni njia harma umvau haswata manam umva uliyo muhimu vongero nokaka ile urensi se suala la halo litoka suala muhimu ama ile swala ndogo zisa dokaya yehodi zoika au wazifanya kama hamidi namna jodo tujifereshi ngarjoni hamba ukaya zimunika furaha imarunda ikao bia parkani hakika zinba furaha be furaha iliyo mbaraha kaya timu fete mana mengoni mwezi zonafanya zo timashtek biza baki wajaoneka sishashi vavo ni amini amba in effort ya lazima ni continue mana risi estime amba certification ya hendata ya aeroport certifielwa vavo nsoka nsojua ndongo amba tina satisfaction totale be pour l'instant tijiviwa be nisfikira amba vazi nyingi za kufanya vavo titojua najiviwa pia be maana aeroport morde halon hambiao yokai mtuka jurongwa pia mana tous les jours lazima ujipare amba wana alert uelewa donc huwa kutojua rongwa tongo pia zisa hodi hongasi haruma ino certification yani certification kare do shindari elewe na istishhada yonesa ukaya ngarjubu ye mahutajio ya lazimu ili rishinde rike wangu hamadi za aeroport hadaraja ya dunia upande unu tukuhindi zafanyishia ataiche honde ya rasri
ewa normalement harma certification ni morde halu azeleza wasiri manifeste maana lazima ni va phase rienyesa amba rirenge biro ya etude rabuzi liomba yude raccompagner harma certification ne de crana aviation ya mananya turususa na mananya mkomora fezo parti harma tino monsieur Mamoun iliomba simshukuri amana raccompagner hangu for harma strongozin iliomba wao rijarfanya rimanifeste amba ratovenza aeroport i certifié lo yo de ntonge handa wavo aviation civile o jibu amba watayari oja waangalia selon les conditions alezilio warambi amba vavo rikubali mwende harma certification rifanya étape longo lamba de étude des écarts yo wao tsahari jouer amba radi havi rakolazima nirkedi havi bas shabaki ntini ya karsinasho donc wakati wao wantu jawamete plan d'action yo kamba ishini kashivo harma kote ni mfano surete harma 3 mois sto complete ini sto complete harma mezi 7 ini harma mezi 6 rigency amba normalement ya kulazima ni kamba December vani aeroport certifié ze hazatu hunu wasirifanya be lazima njomba nsi hazili amba wasufanya tu wasutundwa ni aviation civile vavo normalement va vozuzi doit révéler chez wa prolonger idati zi mihula ya kulazima nirifanya hazi manasa kartre hindi wa nchi sawa mhula we de has zao de wao bits de wasihunu rijipanga mbakula shintongo itso hao rivelehe van huzia December donc wao hivyo wajaware angishia na hiyo haki yao de mazefu warangishia amba islazima ndrende harma 2019 donc nous shinde waji warekebishe ntongo zao mandani be harma zitongo zini certification ni sijoangalia iplan sécurité yonti pia yaldako yani hulawa pisti taike harma lidago lonti pia organisation yo wanadamu ili ambao waforme wazi pia yani mtu wa certifié lo yani vos compagnies ont pia dunia yonti pia isele wambalo dago ili amba kalsina tambu itoko yonti beleo ra niveau très acceptable ili amba yo demanda monezo compagnie ribovu zinzijao be wasirsijivu arende harma niveau très excellent nendo wakati itokambari certifié hodigo ngasina shabaha shokaya leo wimbo wa siasa lazima rivo hembavi nsino jora nse shabaha shino ukanga jwao zinyakati zino harma ya siasa izoikao ndo zilio na haswa ndo harma ye maendeleo na ila siasa ikao ndo yati wanziani ili yensi ishinde ibetsaure ye hulio mru wa siasa haswa upande wa siasa jumla daraja ya taifa yengo amini haswa maendeleo ya yensi alors hashimanga katuhamba ukaya le emergence comment ewa wami alhakika suala lao lo suala jema maana mimi siamini emergence maana wamtielewa hii emergence inu ambayo inu namna ya hubadili martaba namna hubadili mafikra namna hubadili namna iliyoambadera kufanya bavuri swashiwa ribadili zintongozo wakati tutawasulu harma emergence na wamile reilio ambatine aeroport si amini ntongozo de mana leo para we niveau ya aeroport ya evolue mana jelta kwa amini amba wantu watobadili fete zatoja na badili mwendo harma aeroport donc leo ni amini amba emergence inu wakati toka wa marbadili zifikra zatu na zimartaba zatu rele wambala raharma maisha madziro raharma maisha mavungufu raharma maisha ya humezi ristahari ndi harma maisha ya huchikimu ristahari ndi harma maisha ya huyenshifete nisikira mba yontongo kwelu na yontongo muhimu kwelu mabadiliho yo madziro be yo kwelu donc wami amina mba emergence ntongo ya kwelu na wami nisira wananya onsi pia kasi amini wayamini mana vansi nyengi harma zoni ya tui namba wasra kwa saidia vojana leo wambali rahana wasi
wavo risiamina mbale ora ikorije zinamna za kufanya zatu ni zinamna za hurengeleza zatu rele wambala zimwani rendre harma namna zangina de toujours évoluer nisamini amba yontungo possible yo demana ura iswe daula arshemeze emergence à l'horizon 2030 imkesina tongo nyingi vojana ra korongo amba ristar saidiwe leor surongo amba ristar jisaidie voilà intongo siji resume vao lazima nrijisaidie beris baki wantu iliyo amba haziatu iswifanzuzuri yatu dorongo amba Japar saidia Shinar saidia Maroko saidia bas karsona haya wakati iliyo amba rinansi risomo rina ustaarabu rina bahari rina mbingu rina zifungozo pia ukensi amba toujours baki urizirewa amba haziatu usaidiwa yode mana raisaona maslaha ro ashemelete emergencini rilamu hekvan kavasi ntongo nyingi asrambi amba nsini yanyu wanyu wa Komor kavasi mtu atojarengeleze Komorin katside wanyu wa Komori na mlishe muhimbe maruhe mrenge nsi yanyu muendrese yode mana emergencini vavo wamini si amini na amini si kubala amba introgea kwelu na ami madzosone zitendwa harmo aeroport na volayo haleni endresao tsorongo amba vraiment ya otopu be petita vanta upara 2030 nsamina amba aeroport itsoka njema zaidi inshallah ilo swali ikao ngali joshinda direnge zaidi ya zilera shartoka ubira hauso idirishide rivire haruma masuala mengi na leo haruma on va unu wahe emergence haswa zinyakati zinu ezilio Mohamed Moho wandu haurambe ezilio haruma ula wazi wahe maisha des votes ikao kaka nojo kaka zidukuru hodifunga si haruma umva wahe siasa des votes ikao zifanyiwa ili izike haraka ye kweli ungu amini ukaya Rais Azali ika muhimu kubadili sharia ili yensi ijoka ya haruma ino emergence haruma na indile jiso alalo msomambia namba ika muhimu bevando kuelewa amba insi initiative ya kubadili sharia ya President Azali ini initiative ya wakomori lua decide rahata Azali kakavotewa amba lazima watu wafanye assise watu wajafikiri zoka zakiri na halira lazima niri prepare ya maisha yatu zintungo pia zikenjema wavo watu wakaja kensi harmez assise in President Azali vaja watu wendu wamona wamwambia amba vanerika renge miadi amba president wonsa atsoparao asilazima najafanye za assise President Azali akubali azakompanye hainamna ashinda teza assise zoshinda sifanyishi vavos assise zo des arvinga harme zo des recommandations zarvinga harme referendum vao wakatirenda harme referendum president musdale amba harme ceremony aka wawana wavinga katiba walombalo wakumwambia mande maisha yatu nasra tovenza haraka rendre harma emergence mabadiliko yesafanyishiha wakomoru wakensi wao nozo zakiri nazo kazakiri nazo watsahauzikiri watu wasitianziani donc leo resenda harma election zelection zini demana ni mfereshe urais wa daula wakubali a reduire mandat maana itintrongo nyangu mwanadamu hu wambilo mba sivote wa 5 ajambilo mba harma 2 ans lazima na ja enraba hatishe maana yoti ntrongo nyangu ho hukamba apare na kubali adunga za wakomoru watsahao nisikira mba hiyo demokrasi ndibof maana toujours alishite isenka valelio karibu yokoma warungwa mba senrafanye voter nrangali baba to chiparamba 100% kalata manne kaende kapara bi harmazini vani isenka ini vana sacrifice mahamiraru yahe ha hustei zifikira za wakomoru hutsaha maendeleo yensi yahe ya juu yafanyishi donc wamini si amini amba harme processus ini zintrongo za wavi do humfereshe urais wa daula na ufereshe opposition mana vozuzi waenyesa uvamana waenesa unanya raisi va waira wendu wakubali waambrase i processus ini donc do huyo mbele ya mwezingu zingie haraka te komori jouer ibasa uhe harma i komori ya mesu ya 2019 mwezingu arjanlie ri pare raisi iliamba de atia kama zintongo zin mwezingu amjanlie
kampani kabu la benzo renge furso amu jivenza ni rungwamba rais Azali welu amba ava avo harme processus ni amina mbakavasi mtu alio ahaku wa ushinda vinge processus te shinde irve mavuna rahana wae Yasser Ali Sunan huka kandida haruma zenye chaguzi za gouverneur ikao do Zakaya ri Johanza urone sebabise barnamaj za havo haruma zenye chaguzi zichao ewa vojana tskawe ketskatsendre kandida leo raharma parti na nyao va mouvance ra harme serse risi shawiriana na nyawe uvavo tisi mtu ilio mansojo ngamba wa mtakandida takandida de harma yekipe ya mouvance ilio amba dwantwa shangiria le vanwa mojane serse na vavo leo ne katitaulwa na uwanya we ilio amba dera shangiria i politiki ora iswe daula ambamdo gouverneur wanzwanza tayari ti mana vojana taka nakaweke nakanaenda kandida sijefa leo nsokambati shangiri wananya wevavo ti wasi wantu iliomba sevenzenzi yatu tojua rigitole fidia hasibabu densi yatu donc bele wotu tojua na rwa mansenda weke sivulishia i parti tongwatos decideo des ostos lungo nekade wami tatayari kamnya wangina tatayari ni msuten bavuni mazinu wendera iswa hishma wahidi kungumanyo la hiyo ezenvu zaho shababi wa dawda bujushida urelezi mbabi le kungumanyo lini yani mouvement jeunesse force de la république ewa marhaba jeunesse force de la république an mashababi iliyomba wasihankulia i development welewa amba vahika investissement seju de vato parana vake création d'emploi yo antu wasielewa donc wasi welewa amba nekavo sala maharmo insi de kakula tajira tofikiro hali ufanye investissements donc bewaka wa eparpieha waja wanono wansaha mbarkevan vamoja rishangirie zifikrazini na huenquilke wana wakomori ruatie vake esprit yao yo watwania wa insi wantu wa venzensi yao ili wantu wa shide wa evolue yo de mana na jipara mamdo raisi kwelu ya wana wao ili ambaravan vamoja ranzuani ramuali rangazija wasuparana rahifikiria i maendeleo ya insi yatu be rijari para kamwe amba raisi president Azali uvenzo shababi na harme constitution ushababi waja una fuvu panda mwana donc mashababi wa tombe amoureux na Azali ne programme ya hususan iliyoamba ya developer insi i vavo waja wansahamba rikevan vamoja wasijiviwa na dinamiki yangu na wao rona mba fikra zatu moja donc ça va rendre moja wamna wao kuencourager na kuwasaidia harme dinamiki hiyo ili sensibiliser i population maana vana damu iliyomba wakawaelewa pia birseelewa mba wakati iliyomba si sensibiliziana na maraia na wasina wasi dosto shindao rivukishe insi yatu izabongo hebenza kazetu joka kavumbu isias hodiho rikavano shabahanu gajobre jilabo haruma ye shiwanta shandeke sha mataifa prince Said Ibrahim izeni katizino garuna ukayanga bajao mashirika menji ya ndege ye fikra hamada inungu yonoji fikira manini ini lazima mwelewe ntongonzele zao zinsi ntongo zangu wambi nafsi beini politiki ya trasewa na mhuwa itaula ni serikali yahi yahubua ihawa yatu zikompanyi zijue zishi vavo harma hiyo wasi hunu ntongo yatu ma teknisieria ri acompanyo wasi hukrezi condition des na cause les avani za kukambe securite na assurete ya assurewe hali ya lazimani ili zikompanyi zijipare amba zisija harma aeroport valio securite mana van securite haluha ya shimangantu jorongo amba yo moyen d'attraction ya hizi kompanyi mana mwenyewe avio katolawa amba sivinga vele avio yahe harma vahanu iliyo amba kavasi securite bele ovo securite engedze harma aeroport
waono zintongo ambaza njema ni politiki ya trasewana ya mfalume dohubu wa hawa mashirika ya jemengi yo yatsongesa leo mono zikompanyizini zije onyengi na vavo kazazi ya mane demandi ya nyengi va zaidi ya 5 kompanyi za lazima zije bewasira vavo hawa facilitea zikompanyizo wafanye hazi harma hawa ya usalama ya huwa huveye wantu wao wapashiao na zbagaji na wawajao na zbagaji wafanye misafara mema mizuri wajipare harma hawa ya burdan wasalama ntungozizo pia zode zatu vaona kotano urasura manikazi kompanyizini zisija inde hai politiki yatrasewa na Imamu Azali Othman yatsongeza mana jeli leo akawazi ya makas donne autorisation waja kompani tatojua wamina jana kompani. Suala la mwisho ulivyo wakati iranikiwa ndo endao na usonga washanshi wa hatua ikao ngaiwonesi ya husu yeze aeroport yeze ndege daraja ya zisiwa ili uchanganyiha hazo zikevahano kwa zima fikra ndio ewa sitozi ya humshukuri wa rais mana za aeroport zin kavatujwa varongolwa security harma aeroport ya moroni ne kakava security nzuani ne kakava security mwali na za aeroport uzanzuani na mwali kasina zinchida za hushinda zi asure security ya lazimani yode mana mweda ula ringa idekreini ya husanganyisa wa zijue zilungwa hali ya lazimani tashinde zuwasuli mana kazakana statut rangwa katweze evenement zo kutuzi za kujiparamba nekava problem za korongolamba za union neka senda mashiteku ya korongolamba jashiwa bia vasavani zrendre hamba zava hanwa moja inde mana yorongolo ADC vavo ringia na skarazi ya mana vai mise en application be hahulindri liati volwa ijukumu ya ukamanistunde nisaidie nizakompanye yode mana mama henda mwali mtona dalili randrisa risirengeleza mwenda nzuani risenda risirengeleza anatandaza hatua stojao zo hensi ya madhamana be wasirne fursa ya ukamaristunde usalama ujuo uke be yode mana mona i ADC na mshukuria mana yode seul moyen itotsongese komori jouer basauhe haraka harme transport aérien. Marhaba Yasir Adi Asman ikao wende mudiru jimla wa heshima za mataifa Prince Said Ibrahim ngawi shukuri yao hapo wakubali siku wa leo rijali hadisi ama nafikiruka ya harumania katizi jao ngatunji ya nukta haukazo zonsipi ya hili nukta nzima ndiyo nukta ya ukaya ike mpango wa kamili hodiho di maelezo ama lelori toka ubira haruma ujimlif wandongo ili wangu washinde waelewe izo ikao ndo za tiwanziani izo ikao zendelea na ila fikra ya hao juu ya he siasa hapo ngengari ushukuri yao na ubeshea marhaba na ubeshea marhaba wandu ikao ndo mdunga wezi ni katitini mahala ikao ndo mlio ngarjo na tena haruma mpango wa saya haruma iye maendeleo ya hensi mpaka ndavo na mbitse wakati na ORTC, c'est la pub. ORTC, c'est la pub. Hakika mdungu hisi ukaya mamwe wala mha Sibahi wajitolea uharmwa zehazi no wadaimishe umwenje masha Allah. Ishaulanga shifadhi wao harmwa ze frigo yezi wanda zahazi za mihono zilamha yemahamiengo ya hidza na tabu liiwaza rangu mamwe ya renga paliki ya nyumeni haizu na hifadhi yene amaini
mamwe hasangale fumvula hahe ela baki ndela hatu si maraiya na ridoli baze fakturi za hatu o wakati wa ladhimu mjengo koja ima yolo izanda tulibaze fakturi za La société Interil est